1820. Among the contemporary sociologists, Immanuel Durkheim defines genius. Occupies an important place. Immanuel Durkheim कोई अलग होते हैं? Sense. अच्छा. She was born in 1858 at Epinor, France. Epinor में संभावना करते हैं. Mostly was a teacher of sociology in the University of Bordeaux and Paris. Paris teacher. He had some major works which became a dominant force in the development of sociology. One for monumental work thila, contemporary contribution thila. In fact, most of his theories were devoted to the study of social order of the study kariba. His opinion was that social degenerates were not necessary part of the modern world. Social degenerate, विशेषकर जो सामाजिक हमारा injustice रहुची, inequality रहुची, ताकि हमें कौन से social disabilities, सामाजिक किसी किसी कटकना रहुची, human value system की knowledge ऊपरे, human का social updatement ऊपरे, अब अगर ऐसे view दे रही. His opinion was that social disorders were not the necessary part of the modern world. But in the modern world, social disorder which is social restriction which is almost all are permitted to develop their potential. Some of the important works of the Durkheim are the following. First, Lee suicides. Suicide meaning 1897 Hello. मैडम नमस्कार मैडम क्लास में थी क्या कर रहा है उनको कॉल करेंगे सीओ फोन करेगा पानी नहीं ऐसे हो रहा है Listen. After suicide, the suicide 1897. Division to Ravila social. Meaning electron, the social division of labor 1893. The social division of labor 1893. Then late forms elementaries the religious. The elementary forms of religious life 1912. 1912 religious form. Education and social. Thank you. Education and sociology. Sociology. Education and sociology. It is so particularly French. Our format letter terminology. Let us discuss the theory of suicide in detail. Then you must have to remember the MCQ patterns, MCQ questions. हमें जैसे देखिएगा इमारत दुर्गम जन बोचाही फ्रेंच genius born इतने के भाई 1858 ले देता वो जगह रे आटा के फिलहाल France आओ छे particularly थोड़े टीचर थे लेके ना इमारत दुर्गम को यूनिवर्सिटी रे Bordeaux and Paris तापर तंगर मेजर monumental work रे कौन है ला suicide division travel social base forms, elementaries, religious, education, sociology. Let us
Discuss the theory of suicide in detail. The suicide. The team's most important reason for studying suicide was to prove the power of the new science of society. New science of sociology. Suicide is generally considered to be one of the most private and personal for the individual, private or personal act to the commitment of suicide. Dulkir believed that if he could show that sociology had a role to play in explaining such an individualistic act as a suicide, it will be relatively easy to extend sociology's domain to the actual student. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ଅବଜରଭେସନ ଚାଲେ ଆମେ କଣ କରୁ ଲ୍ୟାବ ଭିତରେ ବସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ କଣ କରୁ ये दिन ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଜ କରୁଛୁ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେବା according to Durkheim, suicide is neither an individual or personal act. It is an individual act or a personal act. It is a social act. Society, noun, social adjective. ଆମର society ସହିତ attachment ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ unsocial ହେଇଗଲେ antisocial ହେଇଗଲେ society ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଖରାପ ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ओडिशा परिचय सृष्टि विभिन्न प्रकार एंगल रो लोक माने कहउछन सेटा एही करे नई करे सोइला पर निज खराब लागनी तमे समाज रे मन जेति गोटी पुरा किबा जियो बदनाम नहीं जाए आ परवर्ती स्टेज जैसे भाबे पूरे दुनिया रे केही नहीं कि मु आई विल कंसीडर आई विल टेक द डिसीजन रिलेटेड टू सुसाइड वो केमती होनी समाज रे. So students, it is a social act. Suicide is evil. It should be studied by acquiring data from outside of our own minds. Through observation and experiment. Observation हमें पहले गोटे जगह डाटा कलेक्शन करें से डाटा ऊपर हमें कौन करे She was interested in explaining differences in suicide rates, but not in the study why any specific individual commits suicide. And to specific individual suicide moment. Simultaneously, because interested in why the group had a higher rate of suicide than others. Looking at the group, maybe the suicide for them, the man of the questions. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଫେକ୍ସନ ପର୍ସନାଲିଟି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କଣ କହିଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପାଇବ ଘରେ ମାମା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି पाठ पढ़ाऊँ सब कर लेकिन मामा की बाबा भाई की भौणी की सार यही आजिकल दुनिया में सीनियर मोस्ट जब कहला आम संगे फोन करुचे सो स्टूडेंट्स देखो it is a social fact it should be studied by acquiring data from outside of our own minds through observation and experimentation. He was interested in explaining differences in suicide rates but not in the study why any specific individual committed suicide. Okay, individual ऊपर से focus करें. Totally उसे कौन करे observation करे by setting by taking into consideration so many groups and so many individuals. To avoid aging viewpoints. Simultaneously, he was interested in why a group had a higher rate of suicide than other. If a group had higher rate of suicide, other so he assumed that only social facts will explain it. It is given a social fact to explain He proceeded to give
Sociological classification of suicides by showing all the principal types of suicide which were due entirely to social factors. बहुत जगह देखा जाए सोशल कॉज रो किसी ना किसी व्यू पॉइंट अछि एटा पर्सनल नुहे एटा प्राइवेट नुहे सोशियोलॉजिकल फैक्ट रहिछि सोशल फैक्ट रहिछि जोटा रिस्पांसिबल है सोशियोलॉजिकल सुसाइड नमस्कार सर ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାମୁ ଯାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ମାମୁ ଏଇ ଯେ ଯାଇଥିଲା ନିୟର 70 କିଲୋ କଥା ଆଉ ବୋଉ ବଡ ଆଉ ବୋଉ ବି କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନାହିଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଟିକେ ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏକାର ବାହାର ମାନେ ବାର ରାତ୍ର ବାହାର ଯାଇକି ଆମର ଫଙ୍କସନ ମିଳିବ ସବୁ ବେସିକାଲି ପୁରୀ ଆଗରେ सोमवार 11 मंगलवार 12 पर ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବି ଆଉ ସେ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ କରୁଛି ବିଜିଗିରି ସାର୍ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ହଁ ସବୁବେଳେ 45 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଗଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର लिसन स्टूडेंट्स ଝିଅ ଆପଣ ପଢେଇଛୁ ନା ସେ ବୁଝିଗଲା ଟିକେ ଆମ ଦୀପକରେ ଟିକେ ରହିଥା ସେ ଝିଅ ବସି ସାରି ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ପଢେ ଶୋଇ ଟେକିଂ ପଢେ ବିଷୟରେ ଏ ସବୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ ଏଠି ନା ये रेफरेंस हेलो ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତ ଘଣ୍ଟା ପରେ କଣ କରିବି See, actually, there is only social facts could explain it. Social facts could explain it. Listen, students. According to Professor Weekend for Consular Movement, Durkheim's classification is primarily in terms of group attachment and a group detachment. हमें देखिए particularly with social field रे बहुत पिला माने बहुत sociable थांती तमे कहला तमरो कोनसी प्रकार प्रोब्लेम अराइज कला से प्रोब्लेम ता तुम सांगे के कहि देले तुम गाल का देखिबो ना मन भीतर तक रखि के हम निजे निजे जळिबा कहि देले हाल का देखिबो तेरे जेते सोशल अटैचमेंट बढ़िबो विथ ऑनेस्टी ताले हमर कोन हबो ना विशेष करी पोटेंशियल जेते हम डिटैच हे करबा बहुत पिला देखिबो समाज विशेष करके मो क्लास रे भी बुझे मन मिले से कहां से मेडिटेशन में एकाई करो उधर चुपचाप बसले और सेही माने गोटे बेले बेले कोन कोन ना हॉर्न पर स्टे होनी हमें देखिबो हमर किसी प्रॉब्लम अछि सोशल इंटरेक्शन में हम का साथ शेयरिंग कर दियो हम माइंड को जेति भी विशेष कर भाइरस सुबह सुबह बाहरी पड़ो नले भाइरस गुडा सब अपलोड हे गेलो से गोटे गोटे प्रकार डैमेज जानि को रिलेटेड टू लाइफ घरे मामा किछि कहि देले आसिला बेल को कोचिंग हमें कोन करे जदि सेया को रिबाउंडिंग रे कोन करथबो ता भितरे कन्वर्जिंग प्रोसेस रे रहिबो से गोटे इनपुट हे गेला मुंडरे कन्वर्जिंग प्रोसेस रे घर को गले रागो बिषय के कहबो से का गोटे आउट सेटा के आपको मोर साथ इनपुट तब ये सोसाइटी रे मचवा को गले हमर किछ परसेवरेंस दरकार और पेशेंस मध्ये दरकार पेशेंस यदि अछि सब କଥା गुडा हम सहिबा सब घटना गुडा हम कोन करबा डिसीजन को आनिबा एवं सेटा हम कोन करबा गोटे एस्टैब्लिशमेंट करबा सोशल ऑर्डर सोशियोलॉजिकल ऑर्डर से इंग्लिश रे किछ ना बोले इंग्लिश मीडियम ना बोले इंग्लिश तो देखना हमर किछ पढ़ा है जे और ये तुम घर बोले सबके नंबर है ऑनलाइन नंबर ऑनलाइन लगन ना हमर जो लिंक जो सबके साथ कॉलेज है सबके फर्स्ट कॉन्टैक्ट according to Professor Mitchell Kardeka, Durkheim's classification is primarily in terms of group attachment and group detachment. Attachment in the sense when we keep social relations. How would I know detachment in the sense when we separate ourselves from social relations?
से जो फोकस कले हमर बेसिकली व्यू पॉइंट रहला हम सोसाइटी के लोग सुसाइड करिबार फास्ट होची करे कहले इगोइस्टिक सुसाइड we can believe that the best part of the human beings is the life, our morality, values, and sense of purpose. It's a come from society. ଆମ society ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ virtuous quality ପାଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର quality ହଉଛି morality ତମେ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନରେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ଫୋସାଇଜ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟେସନ କର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିନୟ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆମର ପିଟଫଲ କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କଣ ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିବା ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ପାର୍ଟି ହେଇପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଇପାରିବା ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୋରାଲିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ ପର୍ପସ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିବା ଆମ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ସବୁବେଳେ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଆମର କଲଚର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଲଚର ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିଛେ ଆମ ସୋସିଆଲ विशेष कर रिलेशनशिप को मेंटेन न करिजे सोशल वैल्यू सिस्टम को न आसीजे ताले हमर कैरियर स्टूडेंट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंट आसी परिबाने देन स्टूडेंट्स सेंस पर्पस सब उद्देश्य किछि ना किछि भाव अछि किछि मानना अछि ताको हमको बुझिया को पड़िबो मुझे पछरे पिले हम सोशियोलॉजी रखि जे सोशियोलॉजी प्लस 2 फर्स्ट ईयर रे किछि बेनिफिट अछि कि सोशल में कहां से हम फ्रेंडशिप सर्कल रिलेशनशिप रखिबो ମୁଁ କହିବି ଆମର ନିଜ ସହିତ ରଖ ପାଏ ରିଲେସନशिप ସେ ଦେଖିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନशिप ଯୋଉ ନିଜେ ଭିତରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ ସୋସିଆଲ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବସି ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପର୍ପସଫୁଲି ଯଦି ରହି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିଲା we become actually a radar ବା a ship without radar drops ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦିଗହୀନ ହେଇଯିବା ଆମର ଜୀବନଟା ପର୍ପସ ରହିବ ନା କିଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରହିବ ନା next brings egoistic what phonology come from society. An independent society provides you with things and moral support. The people who have lost group attachment they become social because of frustration. ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ରହୁଛେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ ରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ସେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପିଲା ରହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଡେଞ୍ଜର ଟୁ ଦି ଲାଇଫ ଫର ଲାଇଫ ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଏ କାରଣ କଣ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲା ପଢି ପଢିକି ଜବ୍ ପାଇଲେନି ଗୋଇଂ ଟୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ he says for himself as well as to his family. Next students, here the individual is not well integrated into the larger entity. This lack of integration leads to the feeling that neither the individual is a part of the society nor the society is a part of the individual. Society ଭିତରେ ଆମେ living condition ରହିଛୁ sociology ର basic object ହେଉଛି କାହା ଉପରେ focus କରିବା individual ଆଉ society relationship ଉପରେ focus କରିବା ଯଦି individual ନଥିବ society ର possibility ନାହିଁ ଯଦି society ଅଛି ତାର element ବା component ରହିବ କିଏ ଯଦି water ରହିବ hydrogen ଆଉ oxygen ର hydrogen ଆଉ oxygen ରେ ଯଦି compounding ରହିବ both are supplementary and complementary to each other. Next, the lack of integration leads to the feeling that neither the individual is a part of the society nor the society is a part of the society. So egoistic suicide implies that the person commits suicide when he thinks primarily of himself when he is not integrated into the life. So, यदि हमें समाज भीतर अच्छे ताले हमें कौन करेगा हमें सुपर दिगरे जेकोसी प्रकार प्रॉब्लम समाज रो कोनसी अलगा एलिमेंट व कंपोनेंट एलिमेंट पकड़ाइबा ताको एक्सपोज करिबा ताको डिस्क्लोज करिबा ता द्वारा कोन हम समस्या रे समाधान दे जोटी समाज अछि समस्या जोटी समस्या अछि समाधान अछि এবং সে সমাধান পাই মিনিমাম সামাজিক সম্পর্ক দরকার আমার সোশিয়োলজি রে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছু প্রবলেম আছে বলে আসিছে কোটি কি লর্নিং আইডিয়া सब कोनला हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा करेगा लेकिन सेक्युलर कोऑपरेशन अछि तेरो हमें सोशल लाइफ अछि अछि हमें केबेले आइसोलेटेड हेकि रहि परिबा नाही हमको सोशल रिलेशनशिप रे समस्त लोग डिपेंडेंसी आने को पड़िबो ହେଲା ଯେ हम नाम मा परमसिया सर अमिशा देखो निकनेम कौन था लिप्सा 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 ମୁଁ କଥା କହିଲି this is social one type of bonding आ भीतर सीमेंट अछि बाली अछि इटा अछि सब होइछ ना आपको भांगी देला पर ट्राई करिबा एही एलिमेंट गुडा को ताले मु कथा न कहबी इटा आनली
बाली आनिली सिमेंट आनिली आपको गोटे कंक्रीट बॉन्डिंग सेटअप करवा आपको आउ कोन दरकार होची पानी तेणु ए चारिटा कंपोनेंट एलिमेंट लेके गठित जदि मु कहबी खाली एकटा टाइप पानी कहिदेली एटा हे परला कि कांदाटा खाली पानी किन की थोइली तापर हे परला कि सीमेंट के थोइली तापर हे परला कि तेणु गोटे बिना आउ गोटे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लुकिंग स्पिरिट आछे आमे जे सोशल रिलेशनशिप पे आछे सोसाइटी के आछे सोसाइटी के सब बड़े गोटे सोशल बॉन्डिंग रही छै जो बॉन्डिंग भीतर हमर सब बड़े इंटरप्रिटेशन होची कोन ता गिव एंड टेक रिलेशनशिप विदाउट दैट वी मस्ट नॉट सर्वाइव ये सोसाइटी में सर्वाइव करबा ना तले पिले गोटे कहबार उद्देश्य अछि जोटा इगोइस्टिक सुसाइड हमर विशेष करी ईगो इन द सेंस गोटे प्रकार हम भीतर आसे जे मु एका सब जानि छी मु एका कोन को मु गोटे राष्ट्रपति करिसियो ये जो यूनिक से मु शब्दटा ये मु का अछि सब भीतर इगोसेंट्रिक सब जेतबे पर्यंत मन रखि दिबो अरे जने व्यक्ति नहीं गौतम बुद्ध को पाखे पहुंचले गौतम बुद्ध कहले आई वांट हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस केमि आसे गौतम बुद्ध कहले हैप्पीनेस केवल दरकार तो हम दरकार हैप्पीनेस फास्ट ओमिट आई कामटा करी मो बिना कामटी चेक करि परिबे फास्ट ओमिट आई तो ओमिट कर दियो बुद्ध कोन कहै छथि कामनार विनाश रे दुखर विनाश एला लक्ष्य कामनार विनाश रे दुखर विनाश तो टीचर के काम कोन कर दियो ओमिट कर दियो वांट टू टीचर ओमिट कर दियो आई गला वांट गला बाकी रहला कोडा देखि जाओ तो हैप्पीनेस पे हमको इगोनेस और डिजायर को सब्लिमेट करिया पड़ो तो रहले सोशल रिलेशनशिप भीतर रहले सेतो हमें कोन कहले सब कुछ शेयर करूचे तो शेयर करबा किछि प्रॉब्लम अछि हमें कोन करबा तब रिजल्ट करबा यदि एका अकाउंट ला हमें एभली प्रकार भूल कर देछि हमें करछे सोसाइटी गला माने फोटो दे दे किछि पर सेल्फी को यूट्यूब चैनल ले छाड़ी सेतो हम कोन करू कि पब्लिसिटी रहबो रिलेटिंग टू एक्चुअली ब्लेम यू रिव्यू टू रिप्लाई हो कमेंट करो अबे दुनिया रे मोके किछि नाही गोटे दिन सब सत्य नथिंग बट रिक्वेस्ट तो कि where the individual might be thought to be free of social constraint କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଡର୍ନ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡେଇ ନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି ଆମର ଜିନିଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଗାଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଝି ପାରିଲାନି ସେଥିରୁ ବହୁତ ସମୟରେ କୃଷକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଝି ପାର ପଇସା ରଖି 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 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଡିଜିଟ୍ ଇଏ ରଖନି ସେଠୁ କଥା ମୋତେ ହଉ ନା altruistic suicide this second type of a suicide we come to know that egoistic suicide is more likely but in case of altruistic suicide is that in case of military altruistic suicide is most prominent because individual will feel that he has displaced the entire group in its intimation that मु एग्जांपल गोटे गोटे जगह रे कहबी तब डिपेंड करे गोटे आर्मी रो सक्सेस तुम ऊपर डिपेंड करता है आर्मी कमांडर तमे गोटे किछि सोशल इंटीग्रेशन अछि कि जेते बेला सेटा फेल्युअर हे गेला तमे टोटल रिस्पांसिबिलिटी तमे मोर नै फेल गेला एवं तुमको डिस्प्लेस करे लाए मु एग्जांपल गोटे कहबी गोटे बड़ा कंपनी रे तमे सिंगल कंपनी जाओ से कंपनी ला फेल्युअर थर्ड कंपनी जाओ फोर्थ कंपनी जाओ फिफ्थ कंपनी आसीला देखला तो लोन ही गेला बहुत मैक्सिमम लोन पेला फैमिली मेंटेन करिया कंपनी प्रॉब्लमेटिक हे गेला हम प्रतिदिन गोटे गोटे आसंता काली इतिहास सृष्टि के जन के बाबा भाई समाज में तो फेलियो आई साइन अप टू एक्चुअली मैनेज माय लाइफ so economic suicide the third major form of suicide given by the game to occur when regulation is too heavy to the rule of regulation game कौन से थी इट इज कॉस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल रो बहुत किछि क्रांति बा अवसाद आसे मन रे सोसाइटीज इन्फ्लुएंस इज लैकिंग बेसिकली इन द इंडिविजुअल पर्सन्स हम इंडिविजुअल रो ऊपर जेते सोसाइटी रो किछि इंपैक्ट न पड़ु देखो बस लिविंग देम विदाउट ए चेक देयरिन ताकि जेते चेक किछि उदाहरण स्वरूप कहबी हम जियो पिला किछि को पिला मु तम टीचर वर्तमान पढौची हमको गोटे गोटे लॉकडाउन अछि रूल रेगुलेशन नहीं क्या सोशियोलॉजी आ भीतर किछि बाउंड्रीज नहीं हम पे गोटे लिमिटिंग भीतर गाड़ी किने डीएम का दरकार हेलमेट का दरकार गोटे रिस्ट्रिक्शन नहीं 100% लिबर्टी दे दिया किंतु लिबर्टी गोटे लाइसेंस में सब दिन पाए कमांडर किबा जहां भी अतिरिक्त ना वाइट नहीं करो मिला जे पिला वो पिला बस पाठ पढिबो हमने जे तो भीतर कोन रेखा भीतर रहना दरकार रिस्ट्रिक्शन भीतर रहना दरकार
କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଦମାସ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଅଛି ବାହାରକୁ ସେ ପଳେଇଗଲା ସେ କଣ ହେଇଗଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିଦେବ ନିଜେ ନିଜେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ସୁସାଇଡ୍ that is in a industrial or financial crisis. Industrial or financial crisis. Issue would be wealthy as well as divorced person, as most of them is not in a system setup. ଘରେ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ତମ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନା ତମ ତମ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ବହୁତ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନା ବହୁତ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଝଗଡ଼ା ଜୀବନରେ ହୁଏ କମନ ମ୍ୟାନ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଝଗଡ଼ାକୁ କଣ ନା ଟିକେ ବହୁତ ପୁରା ସିରିୟସନେସ୍ ଆସେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଏ ୱାଇଫ ସବୁ କହିବ କଣ ଭାବିଲା ଆରେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଝିଅ ଅଛ ଅନମ୍ୟାରେଡ ଯାଇକି ନିଜ ବାପା ମାନେ ତମେ କଣ କଲ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରୁ ଦୂର ହେଇଗଲ ତମ ଲାଇଫ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଘରକୁ ଆସିବ ତମ ଗୋଟେ ପୁଣିଆ ଖାଲି କୁମାର ପୁନେଇ ଆସିବ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୁନେଇ ଆସିବ ଭାର ନେଇକି ତାପରେ କଣ ତମର 100% ଦାବି ହେଲା ତମେ ଏଇନା କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଅଛ ତମକୁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ଆମକୁ ତମେ ଯଦି ପଚରା ବି କୋଉ ଛୁଆ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା 12 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଘରେ ନେବା ଆସିଗଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଘର ଜଣେ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅକରାଂଶ ଆସୁନି କି ତେଣୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ସେପାରେସନ କୁ ପଳେଇ ଆସୁ ଆମେ ଭାବୁ ଗୋଟେ ୱାଇଫ ଭାବେ କଣ ହଜବେଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ୱାଇଫ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ହଜବେଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ୱାଇଫର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା 50-50 ବେଟର ହାଫ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିକିରି କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ତମେ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଜନେସ ଆମର ଫେଲିୟର ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସୁ ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଫାଟାଲିକ ସୁଇସାଇଡ୍ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁଇସାଇଡ୍ ରହୁଛି ପିଲେ फर्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक सेकंड है अनोमिक थर्ड है सॉरी फर्स्ट है इगोइस्टिक सेकंड है अल्ट्रुइस्टिक थर्ड है अनोमिक सुसाइड फोर्थ है फैटलिक सुसाइड देयर इज a little mention four types of suicide fatalic that is you can discuss only in a footnote in suicide said by Besnar को कहले फुटप्रिंट को बेस करी माने कौन सी गोटा डाटा अछि कौन सी गोटा फुटप्रिंट्स अछि से को बेस करी हम कोन कले हम व्यू देले इट इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन रेगुलेशन इज एक्सेसिव ले एक्सेस नो एक्सक्यूज तुमको घर लोक माने कटकणा रखिबा ठीक किंतु अत्यधिक कटकणा रखिले हम माइंडसेट ता खराब हो सब जिनिस ता को हमें नॉर्मली अफर्मेटिव कंसीडर करिबा नेगेटिव कंसीडर कले सेटा कौन करे हम सोशल स्ट्रक्चर বা सोशल प्रेस्टीज ऊपर किछि न किछि हम करबो देखो you can describe that persons likely commit fatal suicide the future is pitilessly blocked and whose patients are violently choked the classic example is the slave who takes his own life because too much of regulation जनक तमे कहंतनी सब लोक माने किछि न किछि रेस्ट्रिक्शन को पसंद करंती किंतु एक्सेस नो एक्सक्यूज एवरीथिंग हैज इट्स बॉइलिंग पॉइंट गोटे